ओम क्लीं कृष्णाय नमो नमः। समस्त भगवत प्रेमी भाई और भौणी मानक मोर राधे राधे। कृष्णांक कृपारू समस्ते भलरे थिबे बोली मोर विश्वास। आज मु श्रीमद् भागवत गीतार तृतीय अध्यायर श्लोक 15 आपण मानक आगे तोली धरिबे। ता पूर्वर जो माने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दियंतु, कमेंट रे निजर मतामत लिखंतु। आमे श्रीमद् भागवत गीता सुनिबा पूर्वर उपक्रमणिकार किछि कथा सुनिबा। ए भौतिक जगत रे अनेक एपरी जिनिस अछि जहाकि आमर ज्ञान परिसर बाहरे। आमर ए शरीर निरानंद अटे। यह आनंदमय नुहे, यह दुखपूर्ण अटे। आम्भे माने ए भौतिक जगत रे जेउ सबु दुख भोगुछु ताहा सबु ए शरीर जोगु भोगिबाकु हेउछि। किंतु जे परम पुरुष भगवान को चिंता करी ए शरीर त्याग करे, से संगे संगे एक सच्चित आनंदमय शरीर लाभ करे। गीतार अष्टम अध्याय पंचम श्लोक रे भगवान श्रीकृष्ण यह कहिछंती, समद्भावं जाति अर्थात से मो प्रकृति को प्राप्त हुए। राधे राधे दोस्तों, एबे आमे श्रीमद् भागवत गीतार तृतीय अध्याय श्लोक 15 सुनिबा। श्लोक 15, कर्म ब्रह्म भवं विधि ब्रह्माक्षर समुभवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एहार अनुवाद, कौन कौन करबाकू हेब अर्थात कर्तव्य कर्म वेद रे वर्णना करा जायछि एवं वेद प्रत्यक्ष भावरे परम पुरुष भगवान ठारू प्रकाशित होइछि। फलतः सर्वव्यापक ब्रह्म शाश्वत भावे यज्ञ कर्म रे ही प्रतिष्ठित होइछन्ति। एहार भावार्थ, यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण प्रीत्यर्थे कर्म। एही कथा ए श्लोक रे परिष्कार भावरे कुहा जायछि। जदि आम्भ मानकु यज्ञ पुरुष भगवान विष्णुक प्रीत्यर्थे कर्म करिबाकु हेब, ताहा हेले आम्भ मानकु सेथि निमित्त ब्रह्म अर्थात वेद शास्त्ररु निर्देश ग्रहण करिबाकु पड़िबो। तेणु वेद गुड़िक हेउछन्ति कर्म करिबा निमित्त निर्देश देबार एक एक आईन ग्रंथ सदृश। जहा वेद निर्देश रे करा न जाए ताहा विकर्म अटे, अर्थात ताहा अशास्त्र विहित घोर पापकर्म अटे। तेणु व्यक्ति पापकर्मर प्रतिक्रियारू रक्षा पाइबा निमित्त सर्वदा वेद निर्देश ग्रहण करिबा उचित। जेपरी साधारण लोक तार दैनंदिन जीवन रे कर्म कला बेले राज्यर नियम मानिबाकू पड़ुछि, ठीक सही परी परमेश्वरंक परम साम्राज्य नियम आम्भ मानकू मानिबाकू पड़िबो एवं तदनुजाई कर्म करिबाकू पड़िबो। परम पुरुष भगवानंकर निश्वासरू प्रत्यक्ष भावरे वैदिक निर्देश गुड़िक बहिर्गत होइछि। एहा कुहा जायछि, अस्य महतो भूतेष्व निश्वसितम् एतद् जद ऋग्वेदी यजुर्वेदः साम वेदोर्थ वागिरसः। ऋक् साम यजुः ओ अथर्वेद ए चारि वेद परम पुरुष भगवान को निश्वासरू बाहरिछि। भगवान हेउछन्ति सर्वशक्तिशाली। तेणु से तांको निश्वास साहाଯ୍ୟ रे मध्य कथा कहि पारंती। ब्रह्म संहिता रे एक कथा कुहा जायछि जे भगवान एपरि शक्तिशाली जे से तांकर जे कोनोसी इंद्रिय बा अंग प्रत्यंग साहाଯ୍ୟ रे
ସେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ମୁଖ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବାର କଥା ତାହା ସେ ତାଙ୍କର ନାସିକାରୁ ନିର୍ଗତ ନିଶ୍ୱାସ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ସାହାଯ୍ୟରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗର୍ଭଧାନ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କଟାକ୍ଷପାତ କରି ତାକୁ ଗର୍ଭବତୀ କରାନ୍ତି, ଫଳରେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଗର୍ଭରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବଗଣ କିପରି ଭାବରେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଲେ। ଏକଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ସର୍ବଦା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ, କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେ ତାହା ପାଳନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କାମନାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଉପଭୋଗ ଶେଷରେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିଯାଇପାରେ। ଏତଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବଗଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହୋଇ ଏ ଯଜ୍ଞବିଧିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ବେଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଧି ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ସେମାନେ କରିବେ ତାହାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞକର୍ମ ହୋଇପାରିବ। ରାଧେ ରାଧେ ଦୋସ୍ତ, ଏବେ ଆମେ ଏହାର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଶ୍ଲୋକ 16 ଶୁଣିବା। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ।